Guys, tikman natin guys. Ito na, ito. Oh. Ayan. Ayan. Tikman natin guys. Sausaw natin sa usawan. Guys, panalo. Tama na yung lasa guys. Hindi na pagkaluto guys, no? Ito yung loob. Malutong. Masarap guys. Tikman nyo, try nyo rin guys. Kung gusto nyo ganitong video guys. Mag-like kayo, mag-share. Subscribe na rin guys sa channel ko guys. Para ma-updated kayo sa bago kong upload na ano. Guys, good morning. Welcome to my channel. Kalahi Vlog. Ngayong araw guys, magluluto tayo ng lumpiang Shanghai. Ito yung mga gagamitin natin mga rekado guys. Ito guys, kinchay, itlog, magic sarap, buyas, kinadkad na carrots, tsaka itong karne na gagamitin natin guys, yan o, sariwa pa. Yan. Yan yung mga sangkap guys na gagamitin natin sa lumpiang Shanghai. Tara guys, magluluto tayo ng Shanghai. Kinchay, magic sarap. Paghalo-halo lang natin guys. Paminta. Haluin muna natin guys. Sunod na natin guys yung itlog. Kunin ko lang yung ano, yung puti. Yun ang gagawin kong pangdikit mamaya guys. Yun ang secret ko. Hindi ko inahalo yung puti guys. Yan lang yun. Tapos, ihalo na natin lahat. Mix lang, guys. Yan, ganyan lang. Pag nahalo na yung lahat, guys, babalot na natin. Okay na. Yan guys, paghalu-haluin lang natin lahat ng mga rekado guys. Saka yung itlog, saka yung paminta, yan. Paminta, magic sarap, yan. Halo-halo natin guys bago natin balutin ng wrapper. Okay? Yan guys, halo-haluin lang ng ganyan. Halo-haluin mo muna dyan. Nahalo na yan guys. Giniling na karne ng baboy, carrots, kinchay. Ayan, lahat na. Sama-sama na yun guys dyan sa Shanghai. Ayan. Ayan, sige. Ayan guys, ganun lang yung pagbalot guys. Ayan o, ganyan o. Ayan. Lagyan ng itlog para pandikit yung sa huli ng Shanghai. Isang kutsara lang ang pwede sa ano, kasi maliliit na Shanghai lang. Yun, ganyan. Tapos lagyan ng itlog. Ayun, ganun lang guys. Hanggang sa matapos. Balik natin. Ay, gigisa na. Gigisa. Ay, prito. Gigisa. Burahin mo na. Yung luto natin na to. Lumpiang Shanghai yan. Yan. Balik-balik ka rin natin ng ganyan. Kailan guys nakalubog para mas malutong. Yan guys oh. Inahan lang yung apoy guys kasi para hindi masunog.
Kasi pag malakas yung apoy guys, may posibilidad na hilaw pa yung karne. Kasi giniling na karne lang. Kasi mahina yung apoy. Ayan. Alright guys. Guys, tikman natin guys. Ito na ito. Oh. Ayan. Ayan. Tikman natin guys. Sasaw natin sa usawan. Guys, panalo. Tama na yung lasa guys. Hindi na pagkaluto guys, no? Gusto yung loob. Malutong. Masarap guys. Tikman nyo, try nyo rin guys. Kung gusto nyo ganitong video guys. Mag-like kayo, mag-share, subscribe na rin kayo sa channel ko guys. Para ma-updated kayo sa bago kong upload na ano. Salamat guys, bye bye.